السلام عليكم أعزائي المتتبعين في الصفحة 115 la page 115. Je lis et j'écris écris deux phrases pour répondre à la question que fait le tailleur. قال لك هنا غادي نكتبوا غنديروا واحد جوج ديال الجمل شنو كيدير لنا هاد لو تايور. ديجا قلنا على ان لو تايور اول حاجه كياخد il prend les mesures من بعد كيدرس المنشور اللي هو كيكون راسمو، من بعد عاد كيقطع الثوب وكيدوز المرحله ديال الخياطه. يعني حنا هنا غناخذوا غير جوج ديال الجمل. اذا لو تايور prend اول حاجه il prend le tailleur prend les mesures du client. يعني اول حاجه كياخذ هو القياس ديال لي كليون. لو تايور crée des vêtements prêts à porter. Prêts à porter. La question numéro 6, relie le début et la fin des phrases. عندي هنا le tailleur commence par باش كيبدا لينا هاد لو تايور، واش كيبدا لا كوب دو تيسو، واش كيبدا بالتقطاع ديال الثوب هو الاول، لا كوتور دي فيتمون يعني ولا بالخياطه ديال الملابس، ولا prendre les mesures du client ولا كياخذ القياس ديال لي كليون. يعني اول حاجه كيبدا بها هو كياخذ لي ميزور. اذا هنا غادي نديو هادي عند هنا. ثاني حاجه ensuite il réalise من بعد كيبدا يقطع في الثوب. Enfin, elle passe à la couture du vêtement كيبدا كيخيط في les vêtements. La question numéro 7. Entoure la phrase qui correspond au dessin et recopie-la. يعني هنايا غادي نحاولوا ان ندوروا على الجمله المناسبه للصوره ونحاولوا نكتبوها، نعاودوا نكتبوها هنا. La cultivateur cultive la terre. يعني المزارع كيزرع الارض، ولا الفلاح يحرث الارض ولا كيزرع الارض. هنا ما عنديش فلاح وما عنديش لا ما فلاح ما مزارع هنا. لو تايور كوب لو تيسو يعني هنايا الخياط كيقطع في الثوب. ولا لو ميدسان اي à l'hôpital. هذا ماشي لو ميدسان، يعني انا ماشي لو ميدسان في لوبيتال في السبيطار. اذا هنا لا فراز بي هي المناسبه وغنحاولوا نعاودوا نكتبوها هنا. لو tailleur coupe le tissu. La question numéro 8. Entoure le mot qui est correct. Le, la, les. Client essaie le vêtement. لو معروفه ان لو هي ديال الماسكولين ديال المذكر، لا ديال الفيمينا المؤنث، ولي الفيمينا والماسكولين بلوريال. يعني هنايا كليون ما غنقولوش، الا بغينا نقولوا لا خاصنا تكون لا كليونت، يعني غتسالي ليا ب او، لا تيرمينيزون ديالها هي او. هنايا لي خاصها تكون ليا اس ولا تكون او اس. اذا هنايا غناخذوا le client. Le client essaie
le vêtement. هنا عندي le ولا ou les cliente مادام مساليه ب e اذا انا كنهضر على la cliente. La cliente est pressée. Le ou la ou bien les tailleurs sont habillés. هنايا عندي s alors كنهضر على le pluriel les الجمع. La question numéro 9. Mets ces mots en ordre pour écrire deux phrases. يعني هنايا خصني نرتب هاد الكلمات هادو. عندي هنا وعندي هادو خصني نرتبهم باش ندير منهم جوج ديال لي فراز. عندي دي فيتمون، عندي كري، عندي بريزابورتي وعندي لو تايور. اذا شنو غادي ندير؟ غناخذ لو تايور كري دي فيتمون بريزابورتي، يعني الخياط يخيط الملابس باش تكون جاهزه. لو tailleur crée des vêtements prêt-à-porter. Point. La phrase 2. Choisis matériel sans il. Il choisit sans matériel. Il choisit sans ماتيريال، يعني كيختار الادوات المناسبه باش يخدم بها. وهكا نكونوا سالينا التمارين صفحه 115. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.